बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सस्ते लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमती और रहबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। ताहम ताहाल अभी तक इस पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं कि डेड लॉक बरकरार है। जो आज मुज़ाकराती अमल हुआ उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। परवेज खटक साहब और अकरम दुरानी साहब ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया और अपोजिशन की जानिब से अकरम दुरानी साहब ने कहा, जो रहबर कमेटी के कन्वीनर है, कि वो अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा और नए इंतखाबात, जबकि परवेज खटक साहब का ये कहना था कि ये दो बातें जो है इनके लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बातचीत के लिए तैयार नहीं, अलबत्ता इंतखाबी इस्लाहातों, आइन में इस्लामी दफात पर अमल दरामद का मामला, इस हवाले से गुफ्तगू शरीत के लिए तैयार हैं। ताहम इस नोट पे बात खत्म हुई कि दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की भी कल रात मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और आज भी जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद है और उनका ये कहना था कि वो एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड जो है अचीव हो जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे कि जो हुकूमती चंद वज़रा हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है मीडिया पे आके कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च का पड़ाव है वो अब क्लाइम डाउन की जानिब है और खात्मे की तरफ रवान दवा है। इस हवाले से कि अगला मरहला क्या हो सकता है, हुकूमत किन खतूत पर सोच रही है और अपोजिशन के इस हवाले से क्या आ रहा है, ये हम जानेंगे। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें मुल्की मौशी और सियासी मामलात पर गुफ्तगू शनीद हुई। अहम नुक्ता जो अप्रूव की गई है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल पॉलिसी, वो एक इम्पॉर्टेंट है हमारी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, लेकिन सियासत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने मसले बता रहे हैं जबकि उन्हें अवाम के मसाइल की पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें महंगाई सर फहरिस्त है और वो उनकी तरजीह बुनियादों पर इसे हल करने के लिए ज्वाइंट कोशिशें कर रहे हैं ताकि अपोजिशन को कोई पॉइंट न मिले। आज की नशिस्त में हम मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी जानेंगे क्योंकि PMLN के रैप आज हमारे शो में मौजूद है और मरियम नवाज साहबा को कल हमने आपको बताया था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पे रिहाई दे दी है, लेकिन रोपकार ना पहुंचने की वजह से गालिबन शायद आज रिहा नहीं हो सकी। अलबत्ता 7 करोड़ रुपए और जो उनका पासपोर्ट है वो कैप्टन सफदर साहब जो उनके शौहर हैं उन्होंने जमा करा दिया है। जो नुमाइंदा शख्सियत आज की नशिस्त से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे कर रहा था। तुम्हारी आज की पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, रियाज फतियाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त कुलीग हैं रहमान अजहर साहब, एक्सप्रेस न्यूज पे अपना शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया रहमान कि आपने वक्त दिया। तीनों मोस्ट मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से लेडीज फर्स्ट के तहत जरा शाइस्ता साहबा से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शाइस्ता साहबा बताइएगा, मरियम नवाज साहबा की भी अब बेल हो गई, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही थी गालिबन शरीफ जो हेल्थ कॉम्प्लेक्स है उधर शिफ्ट किया जाना है लेकिन नहीं हो सका, अभी भी सर्विसेज हॉस्पिटल में है। बहुत से सियासी तज्जिया निगार कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च का फैसला किन नुकात पे होता है, हुकूमती और जो रहबर कमेटी उनके दरमियान तय क्या पाता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़े बेनिफिशरी PMLN नजर आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान के 5-6 रोजा पड़ाव के नतीजे में। क्या कहेंगे इस हवाले से कि PMLN जो है वो बड़े बेनिफिशरी हैं लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के धरने से गुरेजा भी हैं, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अनवार आपका फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, आपने तो ऐसे इसको ये जो आज़ादी मार्च है उसको मियां नवाज शरीफ की सेहत के साथ लिंक कर दिया है, विच आई थिंक इज टोटली रॉन्ग। देखिए, मियां साहब की सेहत गिरी इस धरने की वजह से नहीं या इस धरने के बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं, ये इनको एक इशू आया जो कि वो जब नैब की कस्टडी में थे उसमें उनकी जो नेग्लिजेंस हुई और जो वहां पे उनके डॉक्टर को, उनके जाती मुआलिज को एक्सेस नहीं मिल सका और जो अल्लाह जाने क्या हुआ, ये तो बाद में अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तो ये तो बाद में हमें बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए क्योंकि अनवार आपके सामने वो ऑलरेडी स्टेट कस्टडी में थे और उसके बाद जब नैब को, तो क्या जरूरत पड़ी कि नैब उनको अपने पास लेकर आया जबकि नैब के ऊपर बहुत से
सवालिया निशान है। उनकी कस्टडी में 2 लोग पहले वफात पा चुके हैं, एक ने खुदकशी कर ली। तो क्या वजह हुई कि उनके, देखें ये एकदम तो नहीं उनके प्लेटलेट्स वहां आए जहां पे वो जब हॉस्पिटल लाए गए, उस वक्त भी उनको हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया गया जब तक कारकुन वहां नैब के ऑफिस के बाहर नहीं पहुंचे और नारेबाजी और घेराव और चाय नहीं इलाज हो रहा है। फिर उनको लेके आए। ये था कि आजादी मार्च के हवाले से तासुर यही था कि आप लोग देखिए, तो मैं आपको यही कहना चाहती, नहीं अनवार, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या आपका ख्याल है कि उस आजादी मार्च की वजह से वो हुआ जैसा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा और बाकाया लोग आके कहते रहे स्क्रिप्टेड है? ये देखें, सेहत हैज नथिंग टू डू विद सियासत। प्लीज, आई कीप सेइंग एंड एवरीबडी कीप्स रिपीटिंग कि कीप सियासत आउट ऑफ किसी की सेहत के साथ। वो बिल्कुल एक फर्क मामला है, और जो आजादी मार्च है वो बिल्कुल एक फर्क मामला है। उसका बेनिफिट और नॉन बेनिफिट मुझे नहीं पता कि वो आप कैसे लिंक कर रहे हैं विद मियां साहब की सेहत। मरियम नवाज साहबा की भी बेल हो गई है मैम। परेशान कौन है उनकी सेहत? अल्लाह ताला ने सेहत दे नवाज शरीफ साहब को। मैंने कहा मरियम नवाज साहबा की भी बेल हुई है, अच्छी बात है ये जी। और देखें, वो भी अनवार, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे ही मशहूर हो रहा है कि उनको इंसानी हमदर्दी के तहत, जी बिल्कुल ये मेरिट पे फैसला हुआ है। आप 28 सफ़े का फैसला है, वो पढ़ लें, टोटली ऑन मेरिट। और ये इंटरिम बेल भी नहीं है, ये उनको बेल भी जो मिली है बिकॉज उसमें काफी गैप्स हैं, झोल हैं। और जो नैब से, क्योंकि नैब ने तो पूरी सरतोड़ कोशिश कर ली कल के परसों के उनको ना मिलती बेल, लेकिन वो मेरिट ही नहीं बनता। अब ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा जब रिहा हो जाएंगी फाइनली, उसके बाद क्या किसी लम्हे पे आजादी मार्च के, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था, खिताब करेंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, इस पे कोई फैसला हुआ है नून लीग में? देखिए, मेरा जाती तौर पे यह ख्याल है कि उनकी इस वक्त सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज अपने वालिद की सेहत। वो सबसे ज्यादा, देखिए अनवार, अल्लाह ताला, मैं बार बार कह रही हूँ, अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को जिंदगी सेहत दे। एक बेटी अपनी माँ को पहले ही मतलब खो चुकी है। इस वक्त वो, मेरा ख्याल, उनकी सियासत उनकी नजर में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज हिज फादर्स हेल्थ। तो वो आई थिंक उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बाप की सेहत और उनके साथ खिदमत और उनके साथ रहना होगा। फेयर इनफ। रियाज फतेहाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा अब आजादी मार्च वालों के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें नून लीग भी शामिल है, एहसन इकबाल साहब हैं, एयाज सादिक साहब है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान भी हैं, हुकूमती कमेटी भी है। कल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हो, उसमें आप भी शरीक थे। क्या सेंस पाया जाता है मुआहदे के हम करीब हैं, या दोनों पार्टीज जो अपनी स्टेटेड पोजीशंस पर मौजूद हैं और खलीज उसी तरह वसी है जैसे पहले दिन थी? हाँ, देखिए, मैं तो कहूँगा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा हमारी बहन है और बड़ा अच्छी बात करती हैं। यकीनन उनकी बात को मैं एंडोर्स करूँगा कि मरियम साहबा को अब सियासत नहीं, अपने वालिद साहब की निगहदाश्त करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वालिदैन रोज रोज नहीं मिलते, सही बात, सियासत के लिए बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। हम मियाँ साहब की जिंदगी के लिए दुआगो हैं, और इख्तिलाफात सियासी हो सकते हैं, जाती तो नहीं होते ना, तो हम तो चाहेंगे कि उनको अल्लाह जिंदगी और सेहत दे। तो दूसरा ये कि कल हमारी मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जी, उसमें सारी इत्तेहादी जमातें भी थीं, उस पर एक करारदाद भी पेश की गई जिसपे वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद का इज़हार किया गया, और जो मुज़ाकराती कमेटी उस पर भी, उनकी एफर्ट्स पे भी। हम ये समझते हैं इन हालात में पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया था। जब ये हुकूमत बनी तो हर चीज बैठी हुई थी, डूबी हुई थी, मुल्क की मैशत तबाह हाल हो चुकी थी, कश्मीर का मसला कहीं नजर नहीं आता था, फॉरेन अफेयर्स हमारे में कोई दुनिया का मुल्क इज्जत देने को तैयार नहीं था, और हमारे सारे स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की काबिश में बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट दी है लश्कर तैयब और जैश मोहम्मद के हवाले से। तो मैं अर्ज करूं कि वो पुरानी रिपोर्ट है ना, अभी तो बेहतरी की तरफ 2018 की है जी, तो 2018 की रिपोर्ट है, 19 की हम तो बात कर रहे हैं ना जी। उसमें अब सूरत हाल ये कि जब से ये हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म का जो खताब है जनरल असम्बली में, वो तारीखी खताब था। जिस तरह उन्होंने नामूस रिसालत पर बात की, जिस तरह कश्मीर के इशू को जिंदा किया गया, जिस तरह पाकिस्तान की मैशत तकरीबन 16% पिछले साल की बेहतर हुई है। IMF कभी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, ना वर्ल्ड बैंक, वो दुबई में हमारे साथ मीटिंग्स करते थे, वो खुल के पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई,
اور دنیا میں پاکستان ایک دوبارہ اوپن جگہ بن یہ گئی. جو H9 میں کرکٹ اور مختلف گیمز کھیلی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں, ان کا کیا کریں گے؟ وہ تو کرکٹ ٹیم آ گئی, آج ہماری کرکٹ ٹیم جیسے ہار بھی گئی آسٹریلیا. چلو وہ ٹھیک ایشو ہے, وہ تمہاری تیاری کم ہوگی, تم ہار گئے اس میں. اس کا مطلب اس کے بارے میں کیا تیاری ہے فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے؟ تو میں عرض کروں کہ اس میں اوور آل دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان نے جو گین کرنا تھا وہ کر لیا ہے. وہ یہ ہوا کہ اب اس سے پہلے دو اپوزیشن جماعتیں تھیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. مولانا صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب وہ دونوں پارٹیاں پس منظر میں چلی گئی ہیں. اب ایک طرف وزیر اعظم ہے اور ایک طرف مولانا صاحب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس میں لوزر ہیں دونوں بڑی پارٹیاں جو تھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور ان سے رہنمائی چھن گئی ہے اپوزیشن کی. اب دو راستے, ایک وزیر اعظم ہے جو روشن خیال ہے, اعتدال پسند ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے. دوسری طرف مولانا صاحب ہیں جو جن پر فنڈامنٹلزم کا الزام بھی ہے. اب دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان اعتدال پسند لوگوں کے پاس ہونا چاہیے یا انتہا پسند لوگوں کے پاس پاکستان خود فیصلہ کرنا ہے. نہیں تو دنیا کی بھی اثر ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی نا. ہمیں بہت سارے ایشوز پہ, ٹریڈ میں, آپ کے بہت سارے معاملات میں ہمیں دنیا کی سپورٹ بھی چاہیے, ہم لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں مولانا صاحب کا مقصد پورا ہو گیا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہاتھ بھی ہو گیا ہے. ہاتھ کس نے کیا ہے؟ جب وہ سندھ سے نکلے ہیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی وہیں سے غائب ہو گئی. جب وہ لاہور پہنچے ہیں تو ان کی ملاقات بھی نہ ہو سکی میاں صاحب سے, اور نہ ان کی اسٹیج پر کوئی قداور شخصیت نون لیگ کی پہنچی. پرویز ملک صاحب جو شائستہ صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں, یہ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں نا نون لیگ کے, یہ موجود نہیں تھے؟ وہ موجود بھی ہوں تو میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, اور بہت سے لیڈر تھے جو نیشنل لیول کے تھے, ان کو نہیں پہنچے. اور اس پہ یہ ہے کہ وہاں سے مولانا صاحب بڑی مایوس ہو کر آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اپنے فیس بک پہ بھی. اور جب یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دھرنے کے ایشو پہ بھی صاف انکار کر دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے. تب ان کے سامنے اور رستہ بھی نہیں ہے. تو اچھا کیا نا اگر دھرنا سیاست نہیں کر. میں تو سوال کرتا ہوں, اس سے میں سمجھتا ہوں ان حالات میں مولانا صاحب کے سامنے دو راستے ہیں, یا وہ اپنی سیاسی خودکشی کر لیں اور لڑائی جھگڑا اور یدھ کریں حکومتی اداروں کے ساتھ, یا عزت کے ساتھ خاموشی سے اپنے پہلے کامیاب راؤنڈ جو ان کی ذاتی مقبولیت, یا سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی طرف ٹرن کر لیا اپوزیشن کا نام, تو واپس چلے جائیں. بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے سیاست کرنے کا, 4 سال اور بقایا ہے. لیکن یہ رحمان اظہر کو شامل کرتے ہیں. رحمان بتائیے کہ اشک شوئی کیسے ہوگی؟ اچھا خاصا کراؤڈ جو لے کر آئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب, ریاض فتح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں. اور میں آپ کا تجزیہ جاؤں گا, آپ نے ایک شو بھی کیا وہاں جو پڑاؤ ڈالا ہوا لوگوں نے, آزادی مارچ کے لوگوں نے, ان کی رائے کو بھی آپ نے لوگوں تک پہنچایا. آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس آبجیکٹیوز کلیئر ہیں؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن کا سے بتائے گا. شائستہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صحت کے معاملے کو سیاست سے نہ جوڑے, لیکن یہ جو رائے پائی جاتی ہے کہ جی جو فائدہ تھا وہ تو لے لیا گیا, اس لیے اب بیک آف کر گئی ہیں بڑی پارٹیاں. اچھا, اب یہ 2-3 چیزیں ہوں گی, میرے خیال ہے باری باری کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آ جائیں جو وہاں پر جو ہے وہ لوگ موجود ہے. دیکھیے جب مارچ پہلے دن آتا ہے, اور یہ ہم نے 2000 جو ہے وہ ہم 5واں جو ہے وہ مارچ اس طرح کا دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے میاں صاحب کا مارچ دیکھا تھا. میں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری اپنی صحافت میں ہمیں جتنے سال ہوئے ہیں اس کے میں بات کروں. ہم نے میاں صاحب کا مارچ دیکھا تھا, پھر اس کے بعد قادری صاحب کا, پھر عمران خان اور قادری صاحب اکٹھے آئے, پھر خادم رضوی صاحب بھی یہاں پر آئے. جو پہلا جو دن ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جو ہے وہ جو مارچ کرنے والا یا دھرنا دینے والا ہوتا ہے وہ اٹ بلانگس ٹو ہم. اور وہی چیز ہم نے دیکھی کہ پہلے دن جو ہے وہ کراؤڈ آ گئے, تقریریں ہوئی, ہر چیز. اصل امتحان انوار اس کے بعد شروع ہوتا ہے, اور لوگوں کو یہاں پر بلا کر ایک جلسہ کر لینا یہ پاکستان کی چھوٹی جماعتیں بھی کر سکتی ہیں, بڑی جماعتیں بھی کر سکتی ہیں, مگر اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد کتنے دن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے, سسٹین کتنے دن کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج مولانا فضل الرحمان کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو یہاں پر کتنے دن اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے گھر یہاں پر نہیں ہیں, ان کو یہاں پر جو ہے وہ رکھنا ان کے لیے مسئلہ ہے. اور پھر لوگوں کی تعداد کو جہاں پر آپ کے سامنے ہر 24 گھنٹے آپ کے کیمرے لگے ہوں, آپ کی تقاریر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوں, اور یہ میڈیا کی جو کوریج ہے کئی دفعہ بڑی ظالم ہوتی ہے, کئی دفعہ جو ہے وہ اس میں بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہوتی ہیں نا عام طور پر ایسے جلسوں کی, وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ کسی بھی پارٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, یہ عمران خان کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج تھا. اسی وجہ سے عمران خان جب پہلے آئے کچھ دیر انہوں نے اسلام آباد میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, مگر اس کے بعد ان پہ پریشر تھا کہ وہ آگے جو ہے وہ کہاں پر جائیں گے. اس کے بعد آگے وہ ڈی چوک چلے گئے, مگر ڈی چوک جا کر وہ ایک ایسی بند گلی میں چلے گئے جہاں پر اٹھنے کے لیے
उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए था, और फिर उसके बाद वहां पर बैठे रहना उनकी मजबूरी बन गई थी। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान की इस वक्त वही सूरत हाल है जो इमरान खान की बंदगली में 2014 में थे। अभी बंदगली में नहीं गए, अभी वो डी चौक जाने की जो बातें हो रही है, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पर मौलाना की ये सोच जरूर है। हम वहां पर पिछले ये 3-4 रोज से जो है वो कवर करें, वहां पर एक सोच जरूर पाई जाती है कि अगर डी चौक में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे क्या है, और जितने दिन यहां पर हैं उतने दिन यहां पर इस क्राउड को क्या इसी तरह से रोजाना तकरीरों के साथ जो है वो रखा जा सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस धरने का जो फैसला है वो आने वाले चंद दिनों में हो जाए, वो बड़े अहम है, और उसमें जो है वो मौलाना फजल रहमान या मुत्तहिदा अपोजिशन, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो ये बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन है इन प्रैक्टिकल पर्पसेस। मुत्तहिदा अपोजिशन इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जरूरत है अगर उन्हें यहां से आगे का कोई फैसला लेना है। अभी तक देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है, जिस तरह से फतेहाना साहब बात कर रहे हैं, कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां लाकर उन्हें छोड़ दिया है। हमें ना तो पहले दिन शहबाज शरीफ साहब और बिलावल जो है वो नजर आए, मगर उस दिन भी कंडीशन ये थी कि जब शहबाज शरीफ होंगे तब बिलावल नहीं होंगे, और जब बिलावल आएंगे तो तब शहबाज शरीफ जो है वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद आज 6वां रोज है और इस्लामाबाद आए हुए, मगर अपोजिशन के कोई बड़े रहनुमा हमें मौलाना के साथ उनके कंटेनर पर खड़े नजर नहीं आ रहे। वहां पर जो वर्कर है वो जमीयत उलमा इस्लाम का है, वहां पर जो लीडर है जो कंटेनर पर वो जमीयत उलमा इस्लाम का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, देखिए धरना देने या डी चौक जाने का फैसला तो अलग है, मगर अभी भी वो कंटेनर पर उस तरह से नजर नहीं आ रहे। अयाज सादिक और राजा फरीद अशरफ गए थे गालिबन, ये कहीं ना कहीं पर जो वो नजर आ रहे, मगर वो पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही। एपीसी होती है, एपीसी के अंदर जो है वो जो मरकजी रहनुमा है वो उसके अंदर जो है वो शरीक नहीं होते। फिर जो वर्कर्स की बात जो फतेहाना साहब ने की, वो बिल्कुल ठीक बात है कि पंजाब के अंदर जहां नून लीग की जो है वो स्ट्रेंथ है, यहां पर एक नून लीग के लोगों ने कैंप लगाया हुआ, मगर वो इक्का दुक्का जो है वो नजर आते हैं। तो वो जो सपोर्ट जो मौलाना जिसकी तवक्को रख रहे थे वो जो है वो वहां पर नजर नहीं आ रही। और मैंने मौलाना से इस बारे में पूछा भी, अपना इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो शिरकत का जो लेवल है वो मुख्तलिफ हो सकता है, मगर बयानिया जो है वो हम सबका एक है। तो प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं है मगर बयानी की सपोर्ट है। मगर मेरा ख्याल है कि एक और मैं बात कर दूं, अब जबकि मौलाना कह चुके हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि वो इशारे भी दे रहे हैं, हुकूमत के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात से जो है वो कोई रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है, और ये जो सरदर्दी इस वक्त हुकूमत के लिए इस्लामाबाद के अंदर है उसको जो है वो खत्म किया जा सकता है। जो बातचीत हो रही है अब, जबकि बार बार उनकी तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन की बात की जा रही है, एक मौका हुकूमत के लिए ये भी है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि धरने और डी चौक जाने के कायल नहीं है, उनके साथ जो है वो जरा ज्यादा जोर दिया जाए, उनके साथ ज्यादा बात कीजिए। ये चैलेंज जरूर है क्योंकि जो ताल्लुकात हमने देखे, मगर इस वक्त वो जमातें तैयार नजर आती हैं कि अगर मौलाना को किसी को कन्विंस करना है तो इन जमातों का बड़ा अहम रोल होगा। शायद साहब आप इस हवाले से कुछ जवाब देना चाहेंगे? जो रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि जब पंजाब से गुजर रहे थे तो उन्हें मायूसी हुई, मौलाना साहब और रहमान अजहर साहब भी कह रहे हैं कि जो एक छोटा सा आप लोगों का कैंप है, वर्कर्स की सतह पर भी पार्टिसिपेशन कम है, बयानिया आप लोगों का एक है, तो क्या हिकमत अमली में इख्तलाफ पाया जाता है? अनवार, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप उस दिन की क्लिपिंग्स निकाल लें, वहां के लोकल चैनल्स हैं सिटी 42 और लाहौर न्यूज, और न्यू वालों का भी लाहौर रंग के नाम से है। आप उन सब के निकालें और क्लिपिंग्स देखें कि किस तरह वाहलाना अंदाज में वेलकम किया गया है और किस तरह टोले और वर्कर्स उनके साथ चलें। देखें, आपको मैं बताऊं कि लाहौर जब वो एंटर हुए वहां पे भी रिसीव किया गया और हर पॉइंट पर हर जगह उनको रिसीव किया, और मौलाना साहब ने जो थोड़ी सी कंफ्यूजन जो लोग जिसका ख्याल है वो पहले उनके प्रोग्राम में नहीं था कि वो लाहौर में या शादरा के पास या वो मीनारे पाकिस्तान पे एड्रेस करेंगे, लेकिन जब लोगों का इतना वालहाना उन्होंने वेलकम देखा है और जज्बा और जोश देखा है तो उन्होंने कहा कि मैं तकरीर करूंगा, और उस वक्त उन्होंने इजहार भी किया कि वो किसको चाहते थे कि वो आए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। और सब लोग जो बाकी कहा गया है वो सब अपने कैंप, वो जो कैंप्स लगे हुए थे जगह जगह उनको रिसीव करने के, उसमें मौजूद थे। और मौलाना साहब ने कहा है
کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں PMLN کا اور لوگوں کی محبت کا اور لوگوں کے جذبے کا جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. تو میرے بھائی کا یہ کہنا کہ لاہور میں کوئی نہیں تھا, تو میں نے کہا ذرا دیکھ لیں, انہیں تو شاید لوگ بھی یہ پتہ نہیں کس دوربین سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہیں تو شاید اسلام آباد کے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے کہ وہاں کتنے, انہیں شاید جب یہ تھے نہیں اصل میں PTI میں, جب وہ خالی کرسیاں بھی 24 گھنٹے میڈیا نے کور کیا اور خالی کرسیاں بھی دکھائی گئی ہیں. اگر ان کے کزن طاہر القادری صاحب جو کہ وقت ضرورت آن لون آتے ہیں جب کوئی ان سے کام لینا ہوتا ہے, اور اب تو ریٹائرمنٹ اختیار کر لی انہوں نے دل برداشتہ ہو کے سیاست سے. نہیں, وہ بہت دکھ درد لے کے اپنے دل میں, اور پھر پاکستان کی عوام کی تڑپ ان کو یہاں پہ لے آتی ہے, لیکن پھر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ تڑپ, وہ دکھ, وہ درد پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تو دیکھیں, اب یہ بتائیں نا کہ نون لیگ کا کیا اس وقت بیانیہ ہے کہ اس آزادی مارچ کا اختتام کس نوٹ پہ ہونا چاہیے؟ کا بیانیہ وہی ہے جو پہلے دن سے ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, اخلاقی طور پہ ساتھ ہونے کے ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ سٹیج پر بھی کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ جو ابھی یہ رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بھی ہیں. دیکھیے رہبر کمیٹی کی میٹنگ میں تو دورانی صاحب کر رہے ہیں, اس میں تو فضل الرحمان صاحب خود بھی نہیں ہوتے, تو پارٹی کے تمام پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں, PMLN کے بھی ہیں, اور وہ جو بھی آئندہ کے لیے مل کے فیصلہ کریں گے. دیکھیں یہی تو ان کو ایشو ہے کہ ان کو کوئی ہمیں کرائے پہ کسی بندے کو لا کے دھرنا نہیں دینا پڑا. ہمارے لوکل اس ملک کی تمام محب الوطن پارٹیز مولانا کے ساتھ کھڑی ہیں, اخلاقی طور پہ سب ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں اخلاقی ہی سپورٹ وہ مانگ رہے ہیں اس وقت, ورنہ تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے شوز میں آ کے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اپنے بندے بھی دیں, لیکن انہی کے بندے انوار دیکھیں, ہم کیونکہ وی ہیو بین دا وکٹمز آف یہ دھرنا سیاست, وی ہیو بین وکٹمز آف مذہب کارڈ بینگ یوزڈ, وی ہیو بین وکٹم آف دیز لاک ڈاؤن, یہ توڑ پھوڑ, مار دھاڑ, پکڑو اور آؤ للکار اور پھانسی لگاؤ اور ہم پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لائیں گے. وی ہیو بین وکٹمز آف دیٹ, لہٰذا وہ نہیں دہرانا چاہتے. ہم اس کے خلاف ہیں انوار, وی آر ناٹ فار دیٹ. ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن اس حد تک یہ مولانا صاحب اعلانات کر دیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا, اس میں آپ کی مشاورت شامل نہیں ہوتی. دیکھیں مشاورت کئی دفعہ اب اس کے بعد ہوئی ہے نا, مشاورت تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے جب انہوں نے اپنی تقریریں کر لی ہیں تو مشاورت ہوئی ہے. اور اب دیکھیں ناٹ فار اے منٹ شوڈ یو پیپل تھنک کہ یہ سلسلہ رک جائے گا. انوار یہ سلسلہ دیکھیں جب تحریکیں چلتی ہیں نا تو ان کا رزلٹ, ان کو بھی 126 دن کے دھرنے کے بعد رزلٹ نہیں ملا تھا, آلدو یہ امپائر کی انگلی کا اشارہ کا انتظار کرتے رہے تھے, اور یہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہے. ہم اس وقت بھی اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے. پوائنٹ از کہ یہ تحریک چل پڑی ہے اب اسمبلیوں کے اندر, جو کہ انہوں نے اسمبلیاں لاک ڈاؤن کی ہوئی ہیں. اب ہو رہا ہے پرسوں اجلاس ہو رہا ہے, آپ لوگ آ جائیے گا لاہور سے. نہیں جی, وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. پھر سن رہے ہیں 11 کو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ حکومت آرڈیننس کے تھرو کر رہے ہیں. یہ حکومت نہیں چلا سکتے, یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں. یہ اب کیا کرتے ہیں, یہ خود انہوں نے پہلے تو خود معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, داخلی طور پہ پاکستان کو ایک دلدل میں پھنسایا ہے, اور اب یہ پورے پہلے خود پھنسے اور اب ہمیں پورے پاکستان کو انہوں نے پھنسا دیا. رحمان کچھ لائٹر نوٹ میں بتانا چاہ رہے ہیں. صرف یہ کہہ رہا تھا, لائٹر نوٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو شمولیت ہے اس کا دیکھ کے وہ پنجابی گانا یاد آ رہا تھا کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے خرے ماہی کتنے رہ گیا. آپ نے سن لیا ہوگا جو رحمان حسن کا تعلق بھی لاہور سے. میری بات سنیں, میری بات, آپ نہر والے پل پہ بلا کے, آپ نہر والے پل پہ بلا کے خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. آپ ماشاءاللہ ابھی بھی لاہور بیٹھی ہے, مولانا صاحب اس ٹھنڈ میں ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, اگر انہیں یہ فلم کا انہوں نے اب گانا سنائی دیا ہے تو میرے بھائی کو کہیں کہ وہ خالی نہیں گیا تھا نہر والے پل پہ بلانا, وہ آخرکار اپنا ریزلٹ دے گیا تھا. تو ان سے کہیں کہ یہ ڈرے اس وقت سے. چلیے میں پوچھتا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو بہت سے نکات اکٹھے ہو گئے. ریاض فتح صاحب کے لیے ان سے جواب جانیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے.
वाह कम पैगी काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी मैं चुम चुम रख दी फिरा मैं पप्पा पार नच दी फिरा मैं पप्पा पार नच दी फिरा हर रंग, हर सितारा, हर शहर, हर गांव हमारा। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G, एक नया खास। जी वेलकम साहब। रियाज फतेहान साहब बताइएगा, शाइस्ता परवेज साहबा कह रही हैं कि आप लोगों की तो कोई कारकर्दगी ही नहीं, आप तो बता रहे थे कि फॉरेन फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत अच्छी कारकर्दगी। उन्होंने कहा पहले इन्होंने फंसाया, अब हम सबको दलदल में घुसा दिया है। तो एक ये जो एबिलिटी और एहलियत पे बहुत ज्यादा ये नून लीग सबसे ज्यादा इसमें सवालात उठाती है, क्योंकि इससे पहले इनकी हुकूमत थी ना। गुजारिश ये है कि पिछले साल की इनकी जो अहल हुकूमतें थी उसके नतीजे में मुल्क में करप्शन फैली, मुल्क में महंगाई हुई, मुल्क में कोई मैशत तबाह हाल हुई, यहाँ पे नौजवानों को मौके न आगे बढ़ने के मिल सके, अदालती निज़ाम तबाह हुआ, इंतजामी निज़ाम मामला तबाह हुए। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा नाम एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फ़कीर का बन गया था, हमारे वज़ीर ख़ारजा ही नहीं होते थे, कश्मीर का इशू नहीं था, सब कुछ इनकी जो अहल हुक्मरान थे उनकी अहलियत का खमियाजा पूरी कौम ने भुगत लिया है। इसलिए 2018 के इलेक्शन में इनको मुस्तरद किया गया। गुजारिश ये है, इस वक्त आपने देखा कि कश्मीर का मसला जिंदा हुआ, पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी किरदार अमर्ज हुआ। आज हम एक एटमी ताकत की हैसियत से पहचाने जा रहे हैं, पहले फ़कीर की हैसियत से थे। हमने ईरान सऊदी अरब की जंग को रोकने की कोशिश की और कामयाब रहे, कतर और सऊदी अरब की जंग को हम रोकने में कामयाब रहे, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमने शुरू की। आज हम दुनिया भर से मामलात को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नाम इस वक्त मुस्लिम उम्मा की कायद के तौर पर पहचाना जाने लगा है। तो ये वो इश्यूज हैं। बैनुल-अक़वामी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, मैशत 15% बेहतर हुई है, डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। ये सारे इश्यूज हैं, तमाम अच्छे हो गए जो ये रहमान ने कहा। तो फिर ये अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनसे भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर लेना, तो वो कौमी असम्बली की सतह पे, सेनेट की सतह पे, ताकि मामला को आगे चले ना। तो इनको फिर आपको ताना दे रही है कि ऑर्डिनेंस की जरूरत, कानून साजी हो रही है। इस धरने की जरूरत इनके इसलिए नहीं है कि इनके मार्च का मकसद पूरा हो गया। मौलाना साहब को फेम चाहिए थी, मशहूरी चाहिए थी, वो मिल गई आपके मुताबिक, और नून लीग को, और दूसरा नून लीग को जमानतें चाहिए थी, उनको मिल गई। पीपुल्स पार्टी इस वजह से मिली नहीं है, शायद पीपुल्स पार्टी को भी जमानत चाहिए, वो भी जल्दी उनको भी मिल जाएगी, बहुत जल्दी जरदारी साहब को भी मिल जाएगी। और मेरा ख्याल उनका क्या कसूर है, जब वो इनकी इधर हो गई है तो वो कह रहे हैं उनका क्या कसूर है, जब आपको मिल गई तो बड़ी खबर दे दी है। अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम जो चलता रहेगा, तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आके पाकिस्तान कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, आप कह रहे हैं उनको भी जमानत मिल जाएगी। देखिए अदालतें हमारे मतहत नहीं है, नैब और FIA हमारे मतहत नहीं है, खुद मुख्तार इदारे। हमने यही ताकत दिया, ट्रेंड हमने दिया है कि इनको खुद मुख्तारी दी है। चेयरमैन नैब हमने नहीं लगाया, अदालतें ये मौजूदा जज में से एक भी जज हमारी हुकूमत का लगाया हुआ नहीं है, पुराने जजेज हैं, और वो जो भी फैसला करेंगे हम उनको तस्लीम करेंगे। हम उनको साथ हम जुडिशरी से कतई किस्म का झगड़ा नहीं करने, हम अदालतों पे हमला करने नहीं जा रहे, हम अदालतों के फैसलों को तस्लीम करने जा रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान में सबसे पहले मैशत की मजबूती चाहिए, वो हमने काफी हद तक, जो ट्रेन उतर गई थी पटरी से, उसको ट्रेन को चढ़ा दिया है। और जो ये महंगाई का इशू है, महंगाई तब कम होना शुरू हो गई है। नहीं देखे ना, अभी आपने देखा कि देहात में गंदम, चावल और कपास की फसलें अच्छी बिकने से और कमाद खुशहाली, 57% आबादी तो देहात में बैठी हुई है, 45% मजदूर तो देहात में बैठा हुआ है। फिर आप देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे JP मॉर्गन है, ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, अरामको, ये पाकिस्तान में इदारे आना चाह रहे हैं, जो यहाँ से सिटी बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पाकिस्तान से चले गए थे, वापस आना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने 3 दफा मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में की, अब यहाँ पाकिस्तान भी पहुंच गए। ये वो इश्यूज हैं। एहसास प्रोग्राम से आप देखा, कल वज़ीर-ए-आज़म ने 50,000 स्कॉलरशिप 1 साल 2 लाख 4 सालों में
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया है, आधे स्कॉलरशिप ख्वातीन को दिए जाएंगे, आगे राशन स्कीम शुरू की जा रही है। इससे पहले इंसाफ हेल्थ कार्ड 1/3 पॉपुलेशन को दे दिया गया है जो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी गुर्बत की लकीर से रह रहे हैं। इसी तरह अब बेवा औरतों के लिए, मजदूरों के लिए प्रोग्राम आ रहा है। तो पाकिस्तान पहली दफा इस्लामी फलाही रियासत बनने जा रहा है। पाकिस्तान पहली मरतबा बैन अवी पाकिस्तान में पहली मरतबा गरीब मजदूर किसान की सुनी जा रही है। अशराफिया और जागीरदार सरमायादार तबकात की जगह गरीब और मुतवस्सित तबका आज गर्दन उठा के चलना शुरू हो गया है। ठीक है, ये वो हालात हैं। कौम समझती है, अवाम समझते हैं, नौजवान खासतौर पर 60% इस मुल्क में नौजवान है। ठीक, वो अब ये रहमान आपने दो बयानिए सुन लिए हैं। शाइस्ता साहबा कभी अनवार साहब, रहमान साहब का नुक्ता लेके फिर आपके पास आता हूँ जी। रहमान, आपका बयानिया भी आ गया और रियाज फतियाना साहब ने बड़ी फसाद के साथ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी मैंने इनको जवाब देना है जी सारी। जी आपने जवाब देने, रहमान साहब का करके फिर आपका चाहेंगे जवाब। नहीं, बाद में दे, कोई बात नहीं, अभी इंतजार करने थोड़ी देर। रियाज फतियाना साहब के जरा बाद में ले ताकि ये सस्ता के दोबारा एनर्जाइज होना। जी रहमान, क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि टर्न अराउंड हो रहा है? और जी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयानिया है कि हमारी कामयाबी के खौफ से अपोजिशन जो है वो चाह रही है कि कोई एहतजाज हो और इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो इनके दावे हैं और ये दावे हर हुकूमत करती है। मैं इन दावों पे अनवार यकीन तब करूं जब सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो बदली हुई नजर आए। मगर मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत अभी आई है तो हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। उसी तरह से था जिस तरह से मियां नवाज शरीफ भी यही कहते थे कि उनकी हुकूमत को जो है वो वक्त दिया जाए, तो ये वक्त मिलना जो है वो जरूरी। लेकिन जो अभी इस वक्त हुकूमत के लिए जो चैलेंज है वो ये अपोजिशन का एहतजाज है। मेरा ख्याल है आपका ये चैलेंज है, इसको सीरियस। बिल्कुल बिल्कुल है, ये क्यों नहीं है। आपके इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लोग बैठे हैं, आपके जो मीडिया की तवज्जो है वो सारी की सारी कश्मीर से हटकर, बाकी तमाम मसाइल से हटकर जो है वो इस इशू पर लगी हुई है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है। लेकिन देखिए, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि जो इंतखाबी इस्लाहात का काम जो बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार है वो करे। 2014 में यही हुकूमत थी, आज के वजीर आजम इमरान खान धांधली का इशू लेकर अपने 4 हलकों को खुलवाने के लिए उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ा था। यहाँ पर 126 दिन धरना देना पड़ा था। उस वक्त जो है ये बातें होती रही और हुकूमत का हुए 1 साल हुआ था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने यही कहा जी हुकूमत को काम न करने दी। आज फिर वही है, 2019 है, आए हुए हुकूमत को 1 साल हुआ है, फिर से अपोजिशन की जमातें जो है वो धांधली का शोर मचा रही। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि ये क्या रवायत पड़ती जा रही है कि इलेक्शन हो और फिर उसके बाद उसके नतायज जो है वो तस्लीम ना किए जाएं और फिर नतीजा क्या निकले कि हम हर 2 साल बाद इस्लामाबाद में जो है वो एक मार्च या एक धरना जो है वो देख रहे हैं और सारे का सारा मीडिया और सारी तवज्जो जो है वो इस तरफ लग जाती है। ये मौका है कि अब जबकि अपोजिशन भी जो है वो ऑन बोर्ड है और बातचीत के लिए तैयार। आज की हुकूमत ये पहले कहती रही है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, धांधली हुई थी, तो ये तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे और वंस एंड फॉर ऑल इस मसले को जो है वो सेटल किया जाए, इंतखाबी इस्लाहात की जाए और वो न की जाए कि जिसमें सिर्फ जो है वो एक लीपापोती नजर आए, ऊपर ऊपर से इस्लाहात हो, बामकसद इस्लाहात की जाए, सभी ऑन बोर्ड हो और इस मसले को हमेशा के लिए जो वो खत्म किया जाए कि क्या इस तरह से इस्लामाबाद में लोग लाकर जो है वो हुकूमत गिराई जा सकती है या नहीं। देखिए, मौलाना फजल रहमान अब यहाँ पर आए हैं, अपोजिशन की बाकी जमातें आई हैं, अब यहाँ पर यह सोचना होगा कि क्या ऐसा फोरम है हमारे पास कोई कि जहाँ पर इन तमाम सवालों का जो है वो जवाब है धांधली के। तो ये सवाल जो है वो अब हुकूमत के पास भी मौका है कि इस पर जबकि बाकी सारी जमातें ऑन बोर्ड हैं इस मसले का कोई हल निकालना। ये अच्छा आपने नुक्ता उठाया, मैं यही आप शायद साहब आप जवाब भी जरूर दीजिएगा, लेकिन ये जो रहमान ने भी नुक्ता रखा है, आप समझती नहीं कि ऐसी डिमांड सामने रखी जानी चाहिए जिसपे दोनों तरफ से बातचीत के लिए आमादगी हो। देखिए, जब आज के वज़ीर आज़म उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगते थे तो आप लोग यही कहते थे कि आउट ऑफ क्वेश्चन। अब सेम सिचुएशन है कि वो भी कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, ये ऑन द टेबल है ही नहीं चीज। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि जैसे आपने कहा पार्लियामेंट की फालियत, इंतखाबी इस्लाहात, इसके अलावा जो इस्लामी दफात की बात जीआई करती है, इस पर कोई नतीजा खेज किस्म की गुफ्तगू हो ताकि ये जो धरना सियासत और ये मार्चेस की सूरत हाल ये खत्म हो और हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर पूरा करें और जो लोग जिसके लिए वोट देते हैं वो उसके फायदे समरात हासिल करें। शाइस्ता साहब। अनवार, हमने दोनों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने माजी से सबक सीखा था
اور آپ نے دیکھا ہے دونوں پارٹیز نے اپنا ٹائم پورا کیا. یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لیکن کاش کہ عمران نیازی صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ انہوں نے جو ریت رکھی, اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بڑے فخر سے ان کا ہر ممبر کہتا ہے کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا. کاش کہ وہ یہ نہ کرتے اور اس وقت مدد کرتے اور ہیلپ کرتے ریفارمز کرنے میں, اس وقت مدد کرتے یہ کہ باقی آگے پیش رفت ہوتی. اور دیکھیں آپ نے جو بات کی ابھی میرے بھائی نے رحمان صاحب نے کی کہ سب کیوں کہتے ہیں, دیکھیں اس دفعہ تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 95% جو ہیں فارم 45 اس پہ پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر نہیں ہیں. اب یہ کیا شو کرتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وننگ ووٹس ہیں ان سے ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ ہیں. اب یہ قوم کتنی دفعہ الیکشن میں جا چکی ہے, کیا اسے ابھی تک ووٹ اسٹیمپ کرنا نہیں آیا؟ دوسری بات, جب عمران نیازی صاحب کا اپنا حلقہ جو سعد رفیق کا لاہور میں ہے وہ کھولنے کے لیے انہوں نے کہا کھولو, جبکہ وہ کہتے تھے کہ پورا پاکستان کا کھولنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس وقت وہ ایک حلقہ بھی انہوں نے نہیں کھلنے دیا اور جا کر وہ ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ گئے. اب میری بات سنیں, آپ نے الیکشن پہ تو ان لوگوں نے خود کوشچن مارک, یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس کو اسٹرانگ کریں. ایک پلیز ایک کھلا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا حلقہ, تو 62,000 ووٹس جعلی نکلیں, تو آپ باقیوں کا اندازہ لگائیں. دیش کا ایک دانہ چکھا نکال کے دیکھا جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. یہ نقطہ پتہ ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ دیش کا ایک جو ہے دانہ چکھا جاتا ہے 4 حلقوں پہ. دیکھیں اگر انوار پی ٹی آئی متفاوت عمل ہو رہا ہے دونوں کے ساتھ. انوار اگر پی ٹی آئی کے کہنے پہ چلیں تو پی ٹی آئی نے تو بہت کچھ کہا تھا. اس نے تو کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, اس نے تو ابھی جا کے کہا تھا کہ ہماری آئی ایس آگے کیسے چلیں گے؟ شائستہ صاحب آپ کو کسی نہ کسی فورم پہ تو جانا ہوگا نا جہاں پر یہ منظم میں نے بہت انوار ایک منٹ میں نے بہت دیر سنی ہے. ایک تو میں جب میرے بھائی فتیانہ صاحب آتے ہیں, آپ یقین مانے وہ شام وہ رات میری اتنی پرسکون گزرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. اور جو یہ اخبار ہے نا یہ میں اخبار سامنے کر رہی ہوں جو لکھا ہوا انویسٹمنٹ ڈرفٹس ڈاؤن ورڈ ان پاکستان. آج ڈنڈوک سیمنٹ بند ہو گئی ہے, آٹو موبائل انڈسٹری سلیش ہو رہی ہے. تو جب بھی میں فتیانہ صاحب کی بات سنتی ہوں یقین مانے دل خوش ہو جاتا ہے کہ کم از کم کوئی تو ہے جو ہمیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے اپنی دوربین سے دلا رہا ہے کہ حالات ادا کر رہے ہیں. اچھا یہ واقعی یہ بہت اچھے ہیں, یہ واقعی بہت اچھے ہیں. اچھا اب آپ آئیں کہ اس اہل حکومت جو کہتے ہیں کشمیر پہ بہت کام کیا اور ہمارا تو فورن منسٹر بھی نہیں تھا. اب میری بات سنیں, اس اہلیت کو ہم کیا کریں؟ وہاں پہ بڑی اچھی انگلش میں تقریر ہوئی, بڑے ڈیسک بجے, بہت کام ہوا, لیکن مجھے بتائیں کہ جب سے واپس آئے ہیں ہم وہ فتح کا شور مچاتے ہوئے, ہمارا فورن منسٹر کتنے ملکوں میں گیا, ہمارا پرائم منسٹر کتنے ملکوں میں گیا, کیونکہ ہمیں تو 16 ووٹ بھی نہیں ملے تھے ریزولوشن کے لیے. تو میری بات سنیں, اس اہلیت کو ہم کیا کریں؟ یہ اہلیت تو بھیک مانگنے تو آپ در در پھرتے ہیں اور ملک کو برا بھلا کہنے کے لیے آپ در در پھرتے ہیں, لیکن آپ کشمیر کے لیے آپ کہیں نہیں جاتے. آپ کسی ایسے ایجنڈے پہ ہیں نا نیگوسیشن. اچھا, اور ایک بات اور پلیز, این آر او نہیں دوں گا. مجھے پلیز فتیانہ صاحب سے پوچھ دیں کیا ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں کہیں پرائم منسٹر کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ این آر او دے سکتے ہیں؟ پلیز مجھے پوچھ دیں. لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ ان کا بس چلتا تو وہ ابھی بھی نہیں دے لوں. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں پرائم منسٹر, تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیوں کہتی ہیں آپ کی ترجمان کی اپوزیشن این آر او دے گی؟ آپ لوگ بھی این آر او کا ورڈ خوب استعمال کر رہے ہیں. جی وہ تو پھر رہے ہیں نا, این آر او کے لیے وہ پھر رہے ہیں نا کے پاس. آپ دے سکتے مولانا صاحب دے سکتے, مولانا صاحب ان کا کہنا مان کے اٹھ گئے, ان کو این آر او مل گیا, ان کو این آر او مل گیا اگر وہ اٹھ جاتے. لیکن وہ این آر او اس دفعہ سوچ سمجھ کے ملے گا, کمٹمنٹس کے بعد ملے گا, اس کے بعد ملے گا. فیصلے کرنے پڑیں گے. جواب دینا چاہوں گا. جی
تو میں تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے جب آپ جی بتا میں رہے تو ہو۔ اپنی بہن شائستہ پرویز ملک صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میری باتیں سننے کے بعد انہیں سکون ملتا ہے کہ پاکستان ٹھیک روش پہ جا رہا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں. نہیں اچھا دوسرا وہ اپنے مطلب کی تشریح کریں گے نا، آپ کے مطلب کی تشریح کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا دھاندلی. ہاں دھاندلی کا انہوں نے کہا. لیکن میں عرض کروں جب دھاندلی ہوتی ہے تو پھر مخلوط حکومتیں نہیں بنتی، سنگل پارٹی گورنمنٹ بناتی. جس طرح آپ نے 97 میں گورنمنٹ بنائی، جس طرح آپ نے 2013 میں گورنمنٹ بنائی. جب ہماری حکومت اگر دھاندلی کرتی تو ہم بھی آج 5 جماعتوں کی بیساکھیاں لے کر مخلوط حکومت نہ بناتے، ہماری بھی سنگل گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کی طرح. آج ہم 5 جماعتوں کی مخلوط حکومت ہیں اور جس کے بعد ہماری تعداد پوری ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر اور ہماری صفائی کیا ہو سکتی ہے اور ہمارا مضبوط موقف کیا ہو سکتا ہے کہ دھاندلی آپ کے لوگوں نے کی جس کی بنا پہ آپ کی 2/3 اکثریت آتی ہے، ہماری نہیں آتی. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ ٹور کیوں نہیں کرتے، اور وزیر اعظم بھی. وزیر اعظم دیکھیں ہمارے وزیر اعظم گئے عام نارمل فلائٹ پر گئے. آپ کے وزیر اعظم جو تھے ماشاءاللہ اسپیشل جہاز پہ پورا پتہ نہیں کتنے ملازم تک اٹھا کے لے جاتے تھے اپنے. بات سن لیں پہلے. اور وہاں پہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر کے گھر ٹھہرے. سیکنڈ ٹائم پاکستان کے روز ویل ہوٹل میں ٹھہرے، باہر نہیں ٹھہرے. نمبر 1. نمبر 2 انتہائی مختصر ڈیلیگیشن، انتہائی کم اخراجات. اور 70 ملاقاتیں پرائم منسٹر نے کی اسی خرچے میں، اور 50 ملاقاتیں ہمارے وزیر خارجہ نے کی. ہم بہت زیادہ سفر پہ یقین نہیں رکھتے، اس پہ خرچہ آتا ہے. ہم اس کی جگہ ٹیلی فون پہ کام چلاتے ہیں کیونکہ ٹیلی فون سے ٹائم بھی بچتا ہے اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے. یہ طریقہ آپ کی حکومت کو نہیں آیا. آپ نے 4 سال وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں ہے. اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا ہوا تھا. ان کے بوجھ تلے کشمیر کمیٹی دب گئی اور 10 سال کشمیر کا نام ہی دفن ہو گیا. ہم نے اس کو بھی لے کر باہر آئے ہیں. اور تھرڈ یہ کہ اب آپ کو باتیں نہیں پسند آ رہی ہوں گی فتیانہ صاحب. اور میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر کی آپ نے بات کی کہ 62,000 دیکھیں ابھی سپریم کورٹ نے یہ بھی معاملہ سب جیسے میری بات سنیں، یہ معاملہ اس وقت کورٹ میں التواء پہ ہم دونوں کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ڈپٹی اسپیکر والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے تک وہ اس وقت بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس میں کنفیوژن ہے، غلط فہمی ہے. جو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے اس کے پر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. میرا خیال سپریم کورٹ کے فیصلے تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی جب تک سپریم کورٹ ان کو فائنلی نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، ہم کچھ سولو فلائٹ نہیں کر رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کے خلاف اقدامات جو ہیں، کیسز کون بنا رہا ہے؟ آپ نے نون لیگ نے بنائے پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی نے بنایا نون لیگ کے خلاف، اور فائل نہیں کی بلکہ چھپا کے رکھ لی صرف ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے. اب نہیں ہو رہا ایسا کوئی پریشر. ہاں جی، وہی فائلیں آپ کے ہی بنائے ہوئے چیئرمین نیب نے اٹھائی اور مقدمات درج کر دیے. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کون سا ریفرنس آپ کے خلاف داخل کیا؟ ہم نے تو ایک کیس بھی آپ کے خلاف فائل نہیں کیا. آپ کے خلاف بنایا آپ کے بنائے ہوئے کیس آمنے سامنے جو آپ نے بنا کر چھوڑ دیے تھے دفتر میں وہی استعمال ہو رہے ہیں. ناراض آپ ہم سے ہیں، وہ کہتے ہیں گرتے آپ کسی سے ہیں، غصہ ہم پہ آ جاتا ہے. جی شائستہ صاحبہ. انہوں نے پہلے تو میرے بھائی نے کہا کہ اب ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو میں بھی ایک وہ شعر پڑھ دوں نا کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، جب معیشت ڈوب گئی، جب فورن پالیسی ڈوب گئی، جب سب کچھ ڈوب گیا تو اب اپوزیشن کو لے کے چلیں گے. اچھا دیکھیں اگر نیب کی یہ بات کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھیں ہر آدمی کو جب کوئی ہیڈ لگاتا ہے تو وہ اس کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ کیا ہے نا. لیکن پھر میرا ایک سوال میں ایک سوال پلیز میرا ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، اس کا ہم نے کہا تھا جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جاوید چودھری صاحب کا بھی اس کے بعد اس سے پہلے ایک آیا تھا آرٹیکل، اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ نیب زدہ لوگ ہیں پوری پارٹی میں، اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو پوری پارٹی گر پڑتی ہے. بنایا تو عمران خان کو بھی میاں نواز شریف نے دیے تھے ہاسپٹل کے لیے اور سب چیزوں، وہ چھوڑ دیں کون کس کو بناتا ہے. دنیا کا اب بہترین ہاسپٹل وہاں پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میاں نواز شریف نے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ مذاکرات آپ کے خیال میں یہ بیانیات لیکن میری بات سنیں فتیانہ صاحب،
प्लीज इमरान खान को कहें कि उनको हिला के बताएं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें मालूम हो गया है, अब तो 15 महीने हो गए। मेरी बात सुने, असल में हमारे वज़ीर-ए-आज़म प्रोटोकॉल नहीं लेते। असल में सिर्फ आपको शक है कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। डॉलर चढ़ता है। अगर आपके वज़ीर-ए-आज़म की तरह लंबा काफिला पीछे हो, ढेर सारे एलीट फोर्स के बॉडीगार्ड हो, और उसके बाद तकब्बर और रूह से गर्दन खड़ी हुई है। रहमान साहब को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जी रहमान, नेगोशिएशन आप समझते हैं कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जो हुकूमत और अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, एक चीज खुश आइंद है कि अभी बातचीत हो रही है और ये बड़ा जरूरी है कि लोग वहां पर बैठे हुए हैं और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है और राहबर कमेटी जो है वो आपस में मुलाकातें करें, और बार बार वहां पर जो बात हो रही है वो दरमियानी रास्ते की हो रही है कि दरमियानी रास्ता जो है वो क्या निकल सकता है। देखिए, ये रवायत पाकिस्तान में नहीं डाली जा सकती कि आप चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, मगर आप लोगों को लेकर आ जाएं, ठीक, और लोगों को लाकर ये कहें कि आप नए इंतखाबात करवाओ और वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफा दे। और यही चीज जो है वो हम पहले भी जो है वो 2014 में भी यही हम कहते रहे कि ये रवायत नहीं डाली जा सकती। देखिए, अगर वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा करना है या नए इंतखाबात का मुतालबा करना है, तो जो बात मैं पहले शाइस्ता साहब से पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिश तो होना चाहिए कि ये बाकायदा धांधली हुई है, ये कोई मुनज़्ज़म तरीका था। जिस तरह से इमरान खान का बाद में जुडिशल कमीशन बना और वो फिर चीजें सामने आई, मगर कहीं ना कहीं पर ये आपको इस्टेब्लिश करने के बाद आप ये डिमांड कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब दरमियानी रास्ता जो है वो कौन निकाल सकते हैं? दरमियानी रास्ता इस वक्त क्या हुकूमत के इत्तेहादी निकाल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि 2014 में भी दरमियानी रास्ता जो था वो जुडिशरी के जरिए निकला, जुडिशल कमीशन की सूरत में निकला था, इंडिपेंडेंट कमीशन हो, और शायद कहीं ना कहीं पर अभी इशारे ऐसे भी मिल रहे हैं कि शायद ये चीजें जो है वो उसी तरफ जा सकती। देखिए, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इत्तलात हम तक आ रही हैं, इस्तीफे पर बात नहीं हो रही, नए इंतखाबात पर बात नहीं हो रही। अब उसके नीचे हमें देखना है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो किस, और मुत्तहदा अपोजिशन, उन्होंने तो मुत्तहदा अपोजिशन को साथ लिया है कि जी कि वो उससे नीचे जो है वो किस पर तैयार होते हैं। मेरा ख्याल है कि एक थर्ड पार्टी जो है उस पर दरमियान में जो है वो रिलाय करना पड़ेगा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, और वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है। मगर ये चीज एस्टैब्लिश होगी कि धांधली हुई है तो उसके बाद फिर इस्तीफे का मुतालबा या नए इंतखाबात की बात है। फिलहाल नए इंतखाबात पे और इस्तीफे पे बात नहीं। चलिए, वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपने लाहौर से ज्वाइन किया। रहमान अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और रियाज फतेह साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसे रहमान अजहर ने एंड में कहा कि मुज़ाकरात का अमल जारी है, चूंकि तमाम नजरें और फोकस मुज़ाकराती अमल पे है, हम तो यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इसका कोई नतीजा निकले और मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक हो, और फिर जब इत्तेफाक हो उस पर अमल भी हो। और ये जो रिवायत पड़ी है लॉन्ग मार्चेस की, एहतजाज जमहूरियत में इसका हक है, लेकिन ये जो धरना सियासत है इससे अब हमें बाहर निकलना होगा और फंक्शनल डेमोक्रेसी की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। आज तक के लिए यही कुछ। इंशाल्लाह कल रात 8:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्सनटी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।